मम नाम सरस्वती. मम नाम सरस्वती. मम गृहम् आनिक्याड देशे. मम गृहम् आनिक्याड देशे. मम पितुः नाम. मम पितुः नाम नारायण शर्मा. मम पितुः नाम नारायण शर्मा. मम मातुः नाम धन्य. मम मातुः नाम धन्य. मम अनुजस्य नाम. मम अनुजस्य नाम अच्युतः. मम അനുജസ്യ നാമ അച്യുതഃ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാ. മമ നാമ സരസ്വതി. ഭവത്യാഹ നാമ കിം? ഭവത്യാഹ നാമ കിം? मम नाम सरस्वती. भवत्याः नाम किम्? मम उत्तम. मम नाम सरस्वती. भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? उपविशतु. सत्य. तस्य नाम सत्यः. मम नाम सरस्वती. मम गृहं मूवाറ്റുപുഴദേശे. मम गृहं मूवाറ്റുപുഴദേശे. भवत्याः गृहं कुत्र? भवत्याः गृहं कुत्र? वदतु. मम कुत्र? अस्तु. मम गृहं मूवाറ്റുപുഴദേശे. मम गृहं മൂവാറ്റുപുഴദേശे. ഭവതഃ ഗൃഹം കുത്ര? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് സംഖ്യ പഠിക്കാം. എല്ലാവർക്കും 1, 2 അറിയുന്നില്ല. അത് തന്നെ. ഏകം അനുവദന്തു. ഏകം ദ്വേ ത്രീണി ചത്വാരി പഞ്ച ഷഡ് സപ്ത അഷ്ട നവ ദശ. ഇനി നമുക്ക് സംഖ്യാഗീതം പാടാം. കൂടെ പാടണേ. ഏകമേകമേകമേകമേകമിതി വദാമ. ഏകമേകമേകമേകമേകമിതി വദാമ. എല്ലാരും പാടണം. ദ്വേ 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 ഇതി വദാമ. ദ്വേ 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 ഇതി വദാമ. ത്രീണി 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 ഇതി വദാമ. ത്രീണി
चत्वारि चत्वारीति वदामः पञ्च 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 इति वदामः षड् 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 इति वदामः सप्त 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 इति वदामः अष्ट 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 इति वदामः കൈകൊട്ടിയാൽ മാത്രം വരെ പാടണം. നവ 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 ഇതി വദാമः ദശ 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 ഇതി വദാമः പഠിച്ചോ? लेखनी लेखनी अस्ति लेखनी अस्ति मशी नास्ति मशी नास्ति लेखनी अस्ति मशी नास्ति चषकः अस्ति चषकः अस्ति जलं नास्ति मस्तकम् अस्ति बुद्धिः नास्ति बुद्धिः अस्ति प्रयोजनं नास्ति दन्तः अस्ति दन्तकूर्चः नास्ति अवगतम् अवगतम् उदाहरणं वदतु भवान् वदतु एक उदाहरणं वदतु एक उदाहरणं संस्कृतवाक्यं न जानाति चेत् मलयाळं वदतु चिन्ता नास्ति वदतु कोशः अस्ति धनं नास्ति कोशः अस्ति धनं नास्ति ललाटः अस्ति तिलकं तिलकं नास्ति ललाटः अस्ति तिलकं नास्ति नेत्रमस्ति उपनेत्रं नास्ति उपनेत्रं उपनेत्रं नेत्रमस्ति उपनेत्रं नास्ति उपनेत्रमस्ति वा नास्ति इനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാം अत्र चषकः अस्ति अत्र चषकः अस्ति अत्र किम् अस्ति अत्र अत्र लेखनी अस्ति अत्र लेखनी अस्ति अत्र किम् अस्ति अत्र कङ्कणमस्ति अत्र कङ्कणमस्ति अत्र किम् अस्ति अत्र ध्वनिवर्तिका अस्ति ध्वनिवर्तिका अस्ति अत्र ध्वनिवर्तिका अस्ति अत्र किम् अस्ति अत्र किम् किम् अस्ति वदन्तु अत्र हस्तघटी अस्ति हस्तघटी किम् हस्तघटी
उपनेत्रमस्ति किमस्ति पुस्तकमस्ति माला अस्ति अवगतम् अत्र किं किम् अस्ति भवती वदतु സംസ്കൃതവാക്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മതി अत्र चषकः अस्ति अत्र पत्रमस्ति अत्र किं किम् अस्ति अत्र कङ्कणमस्ति अत्र माला अस्ति अत्र हस्तघटी अस्ति अत्र उपनेत्रमस्ति अत्र पुस्तकमस्ति अत्र चषकः अस्ति अत्र लेखनी अस्ति किमपि न वदति अत्र बहूनि वस्तूनि सन्ति किमपि न वदति अस्तु अत्र बहूनि वस्तूनि सन्ति तत्र किं किम् अस्ति तत्र वृक्षः अस्ति तत्र किम् अस्ति तत्र फलमस्ति वा फलम् आम् फलमस्ति तत्र फलमस्ति तत्र वाहनमस्ति तत्र किमस्ति तत्र किमस्ति वाहनमस्ति अनन्तरं किम् तत्र दण्डदीपः अस्ति तत्र दण्डदीपः अस्ति दण्डदीपः तत्र अस्ति किल तत्र दण्डदीपः अस्ति किल तत्र दण्डदीपः अस्ति तत्र एकः पुरुषः अस्ति तत्र एकः पुरुषः अस्ति वा आम् अस्ति एकः पुरुषः अस्ति भवती वदतु तत्र किं किम् अस्ति भवती वदतु संस्कृतं പറയണ്ട മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മതി तत्र पुरुषः अस्ति उत्तमम् अनन्तरं भवती वदतु भवती किम् तत्र वृक्षः अस्ति तत्र अत्र तत्र मोहनलालः कुत्र अस्ति अत्र अस्ति वा मोहनलालः अत्र अस्ति वा अत्र नास्ति तत्र अस्ति वा मोहनलालः नास्ति मोहनलालः अन्यत्र अस्ति वयं न जानामि अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अत्र नास्ति तत्र नास्ति मोहनलालः अन्यत्र अस्ति मम्मूटी कुत्र अस्ति अत्र अस्ति वा नास्ति तत्र अस्ति वा नास्ति अनन्तरं कुत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति मुख्यमन्त्री कुत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति अनन्तरम् उदाहरणानि वदन्तु भवती उदाहरणं वदतु किं किम् अन्यत्र सन्ति मोहनलालः अन्यत्र अस्ति मम्मूटी अन्यत्र अस्ति काव्यामाधवन् अन्यत्र अस्ति मुख्यमन्त्री अन्यत्र अस्ति प्रेसिडेंट अन्यत्र अस्ति वदतु अन्य कोऽपि वदतु काव्यामाधवन् अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति मीराजस्मिन् अन्यत्र अस्ति अस्तु अत्र आङ्ग्यं कुर्वन्तु अत्र तत्र
सर्वत्र अस्ति। प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। सूर्यप्रकाशः प्रकाशः नास्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। वृक्षः सर्वत्र नास्ति। मरुभूमिमध्ये वृक्षः अस्ति वा? नास्ति, सर्वत्र नास्ति। उदाहरणानि वदन्तु, भवती वदतु। सर्वत्र किं किम् अस्ति? भगवान् सर्वत्र अस्ति। जलं सर्वत्र नास्ति, अत्र नास्ति, तत्र नास्ति, अन्यत्र कुत्रापि अस्ति। जलं सर्वत्र नास्ति। आगे कुर्वन्तु। अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र। अनन्तरं जनाः एकत्र सन्ति। जनाः एकत्र सन्ति। वस्तूनि एकत्र सन्ति। वस्तूनि एकत्र सन्ति। महिलाः एकत्र सन्ति। पुरुषाः एकत्र सन्ति। बालिकाः एकत्र सन्ति। अवगतम्? उदाहरणानि वदन्तु। कोऽपि वदतु। कोऽपि, अहं न वदामि, कोऽपि उत्तिष्ठ्वा वदतु। केऽपि न वदन्ति। वदतु। महिलाः एकत्र सन्ति। उत्तमम्। उत्तमबालिका, उत्तमबालिकाः एकत्र सन्ति। अस्तु। चषकः, अत्र चषकः, अन्यत्र कुत्रापि चषकाः एकत्र सन्ति। चषकाः एकत्र सन्ति। वृथा वदतु, असत्यमपि वदतु। स्थालिकाः एकत्र सन्ति। ध्वनिवर्तिकाः एकत्र सन्ति। अनन्तरं किम्? किं कुर्मः? अत्र, अत्र, भवती करोतु। अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। मोहनः कुत्र अस्ति? अन्यत्र अस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति? अत्र नास्ति वा? अत्र नास्ति, तत्र अस्ति। अनन्तरं महिलाः कुत्र? 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 अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, कुत्र? भवान् कुत्र गच्छति? उत्तमम्। गृहं गच्छति। सः गृहं गच्छति। गच्छतु। कुत्र गच्छति? कुत्र पठति? अवगतं वा? उदाहरणानि वदन्तु। भवती वदतु। भवती। उदाहरणं। कुत्र? महिलाः कुत्र सन्ति? उत्तमम्। उपविशतु।